Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, di samping saya ini ada seorang sahabat dari Uzbekistan. Beliau bernama Syihabuddin, dari negara kelahiran Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan siapa dari teman-teman yang baru tahu ternyata Bukhara itu berlokasi di Uzbekistan, yang mana kita tahu ya, Imam Bukhari menulis dan menyusun kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi jika teman-teman ingin bersafar ke Uzbekistan, insya Allah bisa bertemu dengan beliau, insya Allah. Dan tentu kami ingin membuat video ini dalam rangka meminta nasihat kepada beliau, dan kami berharap nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk teman-teman sekalian. Ya, meskipun nasihat itu berulang-ulang, tapi pasti akan ada selalu hikmah-hikmah baru yang kita dapatkan. Dan insya Allah beliau akan berbicara kepada kita dengan berbahasa Arab, kemudian insya Allah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an. Ma'akum Syihabuddin من أوزبكستان. سأتحدث اليوم باختصار عن بعض النصائح التي يجب ذكرها خصوصا لطلبة العلم، ألا وهي النية الصالحة لطالب العلم. وجئنا اليوم بطلب من أخي العزيز شوقي محمد إبراهيم، حافظ القرآن وطالب العلم المجتهد في مركز الرباط بدولة الكويت. فإذا نبدأ. بسم الله. إذا بدأنا نتكلم عن النية الصالحة لطالب العلم، أن النية الصالحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول رفع الجهل عن النفس. بكلمة أخرى يجب لطالب العلم أن ينوي من التعلم رفع الجهل عن نفسه أولا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا يستوي الأعمى والبصير، وكذلك لا يستوي العالم والجاهل. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك العلماء الذين يعرفون حدود الله يلتزمون بها، والذين لا يعرفون يعني يجهلون حدود الله قد لا يلتزمون بحدود الله سبحانه وتعالى ويقعون في الإثم. وهذا هو القسم الأول من نية صالحة لطالب العلم. Bismillah, bersama kalian Syihabuddin, dan insya Allah beliau akan berbicara tentang niat yang baik dalam menuntut ilmu secara ringkas ya. Dan niat yang baik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ar-raf'ul jahl, yaitu mengangkat kebodohan dalam diri sendiri. Dan hendaknya setiap penuntut ilmu itu mereka meniatkan untuk mengangkat kebodohannya dalam dirinya sendiri. Karena kenapa teman-teman? Karena niat ini sangat penting. Karena jika dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, maka dia telah berniat dengan niat yang mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama orang-orang yang buta dan orang-orang yang bisa melihat. Dan juga firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan juga ketika kita melihat ayat Allah di sini, tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan juga sama tidaklah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Maka ini teman-teman, diantara satu bagian dari 3 bagian niat yang baik. كما قلنا في بداية كلامنا أن النية الصالحة لطالب العلم تنقسم إلى 3 أقسام. وإذا سلطنا الضوء على القسم الثاني من نية صالحة، ألا وهي العمل بالعلم. لأن كما قال العلماء والحكماء أن العلم إذا ينفع وينتفع، وهذا العلم يسمى علما نافعا.
يعني بهذا السبب قال كثير من العلماء أخبر طلابهم أن العمل بالعلم يرسخ العلم في عقل الإنسان، لأن كثير من الطلاب في أيامنا هذه يقرؤون الكتب ويحفظون الآيات كثيرة وينسونها، وأحد أسباب لنسيان هذا العلم ألا وهي عدم العمل بهذا العلم. والعمل بالعلم يجعل العلم نافعا ويجعل العلم يرسخ في عقل الإنسان. وأنا أنصحكم يا إخواني وأخواتي يا طلبة العلم أن تترسخ وتتعمق في العلم والعمل معا. شكرا. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan ya, setelah tadi menyampaikan yang pertama adalah mengangkat kebodohan, kemudian yang kedua adalah al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu. Dan hendaknya seseorang penuntut ilmu itu ketika dia meniatkan untuk belajar, maka niatkan untuk beramal. Niatkan untuk beramal. Karena dengan beramal dia akan mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu. Sebagaimana yang banyak dikatakan dalam sebuah riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Umar, dan beliau adalah seorang khulafaur rasyidin. Beliau mengatakan bahwa manfaat ilmu itu akan kita rasakan ketika mengamalkan. Dan banyak dari para ulama ketika mereka belajar itu mereka untuk mengamalkan ilmu. Dan ketika kita mengamalkan ilmu, maka kita akan mewariskan akal yang kuat. Akan mewariskan akal yang kuat. Dan juga kita lihat di zaman sekarang, orang-orang membaca buku, akan tapi mereka hanya sekedar membaca saja. Sekedar membaca kemudian melupakannya. Ya, melupakannya. Mereka melupakan ilmu karena di antara sebab lupanya ilmu adalah dengan tidak mengamalkannya. Maka wahai para penuntut ilmu, ilmu kita akan bermanfaat, benar-benar bermanfaat ketika kita beramal dengan ilmu tersebut. Dan wasiat dari beliau agar ilmu itu kokoh di hati kita, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum mujaddadan. Ila nantaqil ila qism الثالث وهي قسم الأخير من نية صالحة لطالب العلم. والقسم الثالث يا أصدقائي يا أحبائي أنه نشر العلم للآخرين. نحن تكلمنا عن النية الصالحة لطالب العلم، وقلنا القسم الأول رفع الجهل عن النفس، والقسم الثاني العمل بالعلم، وهكذا يكون العلم نافعا. والقسم الثالث والأخير أن ينشر طالب العلم علمه للآخرين، على الأقل للذين حوله من أهله من أقربائه من أصدقائه. أنتم تخيلوا يا أصدقائي هناك ملياري مسلمين يعيشون على ساحة الأرض، فإذا قلنا كم عدد العلماء؟ نحن ربما لا نرى أنفسنا علماء، لكن طالما نحن تعلمنا شيئا فعملنا به يجب أن ننشره أيضا. فأستغني في هذا القسم بحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم بآية واحدة. وأما بالنسبة للحديث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم: عندما يموت الإنسان ينقطع عنه عمله إلا ثلاثة، يعني ثلاث أشياء ينفعكم بعد موتكم أيضا، يعني ينفعنا بعد موتنا أيضا. الأول الصدقة جارية، والثاني العلم النافع. يعني العلم النافع هناك أنك كنت أستاذا لشخص ما، علمته شيئا فهو عمل به فحصل على أجر وعلمه لشخص آخر. والثالث الولد الصالح يدعو له. فأما بالنسبة للآية
قال الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا فسرنا هذه الآية يجب أن نركز على أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يجب أن نعتصم بحبل الله. بهذا السبب أنا أقول الإنسان يجب أن لا يكون أنانيا، كذلك طالب العلم يجب لطالب العلم أن يتعلم علمه ويعلمه لشخص آخر للمنفعة للحصول على الأجر في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan ya, dan ini yang terakhir di antara niat yang soleh, niat yang baik dalam menuntut ilmu. Tadi ketika satu adalah mengangkat kebodohan dalam diri sendiri, dan dua yaitu beramal dengan ilmu tersebut, dan yang ketiga, yang ketiga adalah dengan men-share ilmu, itu dengan kita mengajarkannya. Dan minimal sekali kita mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang yang sekitar kita, dari kalangan keluarga kita, dari kalangan keluarga-keluarga kita, teman. Dan kita lihat banyak miliaran manusia, berapa di antara mereka yang sebagai ulama, yang mereka belajar ilmu agama? Sedikit sekali. Ya, meskipun kita melihat dari kita bukan seorang ulama, kita hanya seorang penuntut ilmu saja, akan tapi wajib bagi kita untuk menyebarkan ilmu, meskipun hanya sedikit, sebarkan ilmu. Karena dengan tersebar ilmu, orang-orang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita sebarkan. Terus juga kemudian dalam suatu hadis yang Nabi SAW bersabda, ketika manusia mati, maka tidak akan bermanfaat kecuali 3 perkara. Tidak akan terputus kecuali 3 perkara. Yaitu apa? Setelah kematian mereka. Apa yang ketiga itu? Pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, yaitu kita dengan berinfak ke masjid atau ke para penuntut ilmu. Nah, kemudian al-ilmu ma yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat, yaitu dengan kita mengajarkannya kepada orang lain. Yaitu ketika contoh ada seorang yang menjadi seorang ustaz, kemudian dia mengajarkan talibnya, mengajarkan murid-muridnya. Nah, maka ini akan bermanfaat sekali ketika muridnya itu mengamalkan ilmunya, kemudian muridnya itu mengajarkan kepada yang lain, maka kita atau orang yang mengajarkan tadi sebagai ustaz, maka dia akan juga mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, waladun soleh, yaitu yang ketiga di antara amal yang tidak akan terputus adalah anak yang soleh. Terkait dengan niat-niat yang soleh dan juga kita ingin menyebarkan ilmu, ada satu hal yang harus kita jaga juga, yaitu dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Nah, maka wajib bagi kita semua, bagi kaum muslimin, agar kita berpegang teguh kepada tali Allah. Wajib berpegang teguh kepada ilmu, yang dengannya kita bisa menuntun kehidupan ini dengan selamat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ya Syekhuna.